عسلامة les premières années مرحبا بكم في الفيديو هذايا. دونك الفيديو هذايا مهم برشا في البارتي ميكانيك باش نفهموا بيه سوليد سومي ا دو فورس، توازن جسم خاضع لقوتين. شنو هما هالقوتين؟ L'objectif du cours, c'est écrire et connaître la condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. باش ناخذوا expérience نكونوا عملناها في التي بي. باش ناخذوا solide ونربطوه من جهتين avec deux dynamomètres à cadran D1 et D2. هذايا الخيط، هذا c'est un fil، الخيط اللي ربطنا به السوليد، وهذايا le point de contact entre le solide et le corps qui exerce l'action mécanique. باش نسميوها le point A. De l'autre côté, le point B. هي le point de contact entre le solide et le dynamomètre D2. السوليد هذايا c'est un solide léger. شنو معناها léger؟ معناها sa masse est négligeable. كي نقولوا الماس négligeable معناها ما عادش هو il est soumis à son poids. مادام هو solide qui a une masse négligeable, alors son poids est aussi négligeable devant les autres forces اللي باش يتسلطوا عليه. ونقولوا alors on peut négliger la force P appliquée par la Terre devant les autres forces. Le dynamomètre D1 exerce une action mécanique, une force معناها sur le solide ويجبد فيه ليه. كيف le dynamomètre D2 exerce une action mécanique, une force sur le solide ويجبد فيه de l'autre côté. Le solide est maintenant en équilibre متوازن. شو معناها؟ معناها له attiré au dynamomètre D2 أكثر من الدينامومتر D1 ou bien زادة له attiré le dynamomètre D1 أكثر من الدينامومتر D2. Donc هو مجبود ليهم avec la même force. Les deux dynamomètres exercent la même force, ça veut dire la même valeur de force. Ou كما قاعدين نشوفوا le dynamomètre D1 indique une valeur de force égale à 3 newtons. Kif, le dynamomètre T2 exerce une force qui est égale à 3 newtons. نحب نفكركم في les caractéristiques d'une force. شفناهم في البارتي 1 des actions mécaniques. شوفوا الفيديو مهم برشا. وقلنا أي force est modélisée et représentée par un vecteur. قبل ما نصوروا الفورس on doit choisir une échelle. Par exemple, je peux prendre 1 cm correspond à 1 newton. Alors, je peux représenter 3 newtons par 3 cm. Donc, باش نستحقاو المسطرة ونصوروا بها الفورس نتاعنا. هذه F1 ou bien sûr F2, c'est la force exercée par le dynamomètre D2. Chaque force est représentée par une flèche de 3 cm. وتوا باش نتعداو نحكيو على السيستم étudié. يطلب منك يقول لك c'est quoi le système étudié dans notre cas? C'est le solide S. نجمو ناخذو un autre exemple, par exemple في sphère يقول لك شنو هو السيستم étudié؟ تقول c'est la sphère. عادي جدا. وتكون الريبونس نتاعنا هكا. entre هذوما شنو نسميوهم accolade شنو اسمهم هذوما. Alors, le bilan des forces. Le solide S est en équilibre sous l'action de deux forces. Et du F1, c'est la force exercée par le dynamomètre D1. Et la force F2, c'est la force exercée par le dynamomètre D2. Chaque force est représentée par une flèche de 3 cm. وتوا باش نحكيو على les caractéristiques de ces forces. Donc هذا الكل يمشي معنا ان شاء الله للباك، نركزوا فيه ونفهموه ونهزوه في الفديجه نتاعنا. D'accord? Alors, les caractéristiques هما 4 نشدوهم في مخنا. La direction, le sens, le point d'application et l'intensité. كي نقولوا direction معناها droite d'action. droite d'action لهنا شنو نتاعنا؟ droite d'action هي la droite AB. كما قاعدين نشوف. Donc هذا شنو l'axe هذايا نعرفوه في المات؟ هذا l'axe horizontal. Donc لهنا la force F1 et la force F2 الديريكسيون تاعهم suivant l'horizontale. في الديريكسيون نكتبو suivant l'horizontale.
Alors, كيكون عندنا السيستم انكليني شويه وقتها يولي ما عادش suivant معناتها الدروات d'action تاعنا تولي ما عادش suivant l'horizontale. وقتها on peut noter la droite d'action هي AB. واضح هوني؟ نتعداو للسنس الاتجاه. La force F1 est orientée de A vers le dynamomètre T1 et la force F2 est orientée du point B vers le dynamomètre D2. Le dynamomètre D2 يسلط قوة على السوليد في البوان B. هذه le point de contact entre le solide et le dynamomètre. توا باش نحكيو على l'intensité. L'intensité معناها la valeur en newton. La force appliquée par le dynamomètre T1 F1 est égale à 3 newtons. Kif la force F2 est égale à 3 newtons. هكا نكونوا كملنا les caractéristiques de ces forces. توا باش نتعداو نشوفوا مع بعضنا la condition d'équilibre. Lorsqu'un solide soumis à deux forces, F1 et F2 est en équilibre, si ces deux forces ont la même droite d'action, alors ont la même direction. نشوفوا مع بعضنا le sens des forces كيفاش هو الاتجاه. Les deux forces يلزمهم يكونوا de sens opposé ويلزم يكون عندهم نفس l'intensité, la même intensité, la même valeur. كي نقولوا les deux forces sont de sens opposé, de sens contraire. معناها راهي F1 égale moins F2. اش معناها F1 égale moins F2 معناها F1 plus F2 égale à vecteur nul. Ou معناها norme de F1 égale à norme de F2. Norme نكتبوها هكا. Alors norme de F1 égale norme de F2. Alors, la condition d'équilibre pour que le solide soit en équilibre, الجسم هذا يكون متوازن si et seulement si F1 plus F2 égale à vecteur nul. وردوا بالنا لهنا نكتبوا vecteur nul وما نكتبوش زيرو على خاطر لهنا خلينا vecteur. ان شاء الله يكون التفسير نتاعي كافي وافي. نتعداو باش نخدموا ابليكاسيون نفهموا بها بالباهي la condition d'équilibre. Sur les schémas ci-dessous sont représentés des solides soumis à deux forces. Indiquez dans chaque cas si le solide est en équilibre ou non et justifiez. كما قاعدين نشوفوا la force F1 et la force F2 ماشيين في نفس الاتجاه. Les flèches, ils sont orientés dans le même sens. ونحن قلنا pour que le solide soit en équilibre, يلزم les deux forces يكونوا de sens opposé. Alors, لهنا نجم نقول le solide n'est pas en équilibre car les deux forces sont de même sens. ماشيين في نفس الاتجاه. نمشي للفيجور الثانية. لهنا كما قاعدين نشوفوا هذه la force F1 هذه la force F2. صحيح هما sur la même droite d'action. اما فما حاجة تخلي السوليد هذايا ماهوش en équilibre اللي هي نحن l'intensité في الريبريزونطاسيون نعبروا عليها باللونغور نتاع الفلاش. هذا الفلاش اطول من الفلاش هذا pour dire que la force F2 اكبر من الفورس F1. L'intensité de la force F2, la valeur de la force F2 اكبر من الفالور نتاع الفورس F1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire que le solide n'est pas en équilibre car les deux forces n'ont pas la même valeur. نمشيو للفيجور الثالثة. لهنا كما قاعدين نشوفوا la force F1 et la force F2 عندهم la même droite d'action. طول الفلاش نفس الطول pour dire la même intensité عندهم. Et aussi les deux forces كيفاش الاتجاه نتاعهم dans le sens contraire. Alors لهنا on peut dire que le solide est en équilibre car les deux forces ont la même direction, la même valeur. طول الفلاش هو اللي أكدنا اللي هما عندهم نفس الفالور et de sens opposé. نتعدى الفيجور الرابع. Alors لهنا كما قاعدين نشوفوا هذه الفورس F1 ماشية في اتجاه الأخرى ماشية dans un autre sens aussi ماهمش sur la même droite d'action. Alors on peut dire لهنا le solide n'est pas en équilibre car les deux forces n'ont pas la même direction.
Comment expliquer l'équilibre d'un corps suspendu à un fil? Équilibre d'un corps suspendu à un fil. Expérience. جينا في l'expérience هذه خلينا support. السبور علقنا فيه خيط والخيط علقنا فيه كما قاعدين نشوفوا une bille. Une sphère تنجم تكون une bille. سميناه le corps C. شنو نلاحظوا لهنا on observe que le fil tendu ne laisse pas tomber le corset sous l'action de son poids. يعني même le corset تحت تأثير الجاذبية راهو الخيط هذا ما خليش الكورسي يتيح. دونك لهنا نحن ديجا عارفين ونفهموا من l'observation هذايا اللي l'attraction اللي la terre exerce une action sur la bille وتجبد فيها ليها. Alors que la bille ne tombe pas. علاش la bille ne tombe pas? Parce que le fil هذايا الخيط شدد البي وما خلاهاش تطيح. نقولوا لهنا كما قاعدين نشوفوا اللي le corset reste en équilibre. دونك علاش الفيل ما خلاش البي يطيح؟ على خاطر حتى هو il exerce sur le corset une force. Donc نفهموا لهنا اللي le corset est soumis à deux forces اللي هما la force exercée par la terre اللي هي la force poids et la force جديدة اللي باش نقراوها توا la force اللي exercée par le fil. Donc الفيل يجبد في البي الفوق et la terre تجبد في البي vers le sol. On observe alors que le fil exerce sur C une force. La force هذه اش تتسمى une force de contact localisée. باهي puisque les deux corps se touchent يعني الفيل والبي تتسمى force de contact localisée. شنو معناها؟ شفناها في البارتي 1 في الفيديو الأول. localisée شنو معناها؟ puisque le fil شادد البي من نقطة واحدة من نقطة تتسمى une force localisée. Donc, la force est force de contact localisée au point A. Le point A, c'est le point de contact, c'est le point d'application. منين تخرج الفورس exercée par le fil. La force elle est dirigée vers le haut, suivant la verticale. Elle est appelée tension du fil. Elle est notée T majuscule qui m'a قاعدين نشوفوا avec vecteur. Donc, la tension du fil بتبيعها تخرج من البوان دو كونتاكت من هنا من البوان دو كونتاكت A et on a la force poids, on la représente منين من السنتر دو gravité تخرج من هنا تخرج من السنتر دو gravité du corset. باهي la condition d'équilibre لهنا pour que le corset soit en équilibre. شنو هي la condition d'équilibre كما قاعدين نشوفوا puisque le poids est directement opposé à la tension du fil alors le corset est en équilibre et on a T égale moins P. Donc on peut écrire T plus P égale à vecteur nul. Ou la norme de T égale à norme de P. Les caractéristiques de la tension, donc huma arba, la direction, la verticale, le sens de bas vers le haut, la valeur norme de T égale à norme de P, et le point d'application, c'est le point A. نحب نحكي لكم على un autre système اللي هو يشبه للفيل اللي هو الغصار. يجيو يعطيونا لهنا غصار ويعلقوا لنا فيه سوليد والا كور يسميوه الكورسي مثلا كيما هذايا ويقول لك écrire la condition d'équilibre du corps C والا du solide. لهنا دونك نفس الخدمه كالفيل يعطينا ressort والا فيل ديما عندنا tension du fil والا tension du ressort. أول حاجة نعملها هوني je représente les forces appliquées au système. Donc عندي la force poids. Je représente la force avec un vecteur orienté vers le bas. منين يخرج من السنتر de gravité du solide كما قاعدين نشوفوا نجم نسميها هذه البوان G. Donc هذه la force poids نتاعنا. وعندي لهنا la tension du ressort اللي هي تخرج من البوان d'application هذه نسميها مثلا A. La tension elle est toujours orientée vers le haut.
وما ننساش bien sûr باش نكتب T avec vecteur. نقولوا لهنا le corps ou bien le solide S en équilibre, il est soumis à deux forces directement opposées كما قاعدين نشوفوا. Alors on peut écrire à l'équilibre, on a P plus T égale à vecteur nul et P égale moins T. كنسألني les caractéristiques de la tension du ressort. La tension du ressort, c'est une force de contact localisée. تخرج من le point de contact, le point A. تخرج من le point de contact entre le ressort et le solide. Donc هذوما بيدهم les caractéristiques نتاعها la tension هذيا. كاين تسألني les caractéristiques du poids, les caractéristiques du poids, donc la direction suivant la verticale, le sens accepté, le sens de haut vers le bas, la valeur P égale à M fois G et le point d'application منين تخرج P منين تخرج من le centre de gravité G. Donc je vais noter لهنا G. واضح؟ نحب نفكركم ان الخدمه نتاع الفيل سامبل برشا كيما هذيا تتعاود هي بيدها. اما الغوسور مازال فيه برشا كالكول وخدمه. تابعوني في البارتي 3 باش نهبط لكم البارتي 3 على الغوسور لوا دو هوك. دونك تبعوها مهمه برشا. هكا نقولوا كمان l'équilibre d'un corps suspendu à un fil ou à un ressort. نتعداو باش نشوفوا l'équilibre d'un solide posé sur un plan horizontal ou à plan incliné. Équilibre d'un corps posé sur un plan. Le plan ينجم يكون horizontal كيما le plan du table وينجم يكون plan incliné معناها مايل شوية. Alors l'expérience لهنا, posons un livre sur une table. Le livre est en équilibre sous l'effet de quelle force, de quelle action. باهي لهنا الكتاب هو فوق الطاولة كي مش من الطاولة شنو باش يصير الكتاب؟ Il va tomber vers la terre على خاطر فما la force d'attraction terrestre تجبد فيه vers la terre. باهي ما تحش علاش خاطر شدتو الطاولة. Donc لهنا la table exerce sur le livre une force. Donc الفورس هذه باش نتعرفوا عليها توا. La force exercée par le plan اللي هو l'exemple اللي خديناه la table. La force exercée par la table sur le livre, c'est la réaction. نسميوها la réaction du plan et la réaction de la table. Alors le livre est en équilibre sous l'effet de deux forces اللي هما P, le poids du corps ou du solide, et R, la réaction du plan. Donc باش نتعرفوا على الرياكسيون هذه باش نصور لكم التصويره autrement. Donc هذا le plan du table وهذا الكتاب نتاعنا. Là, on peut observer que la table exerce une action, une force, à chaque point du livre. Et la table exerce une force sur toute la surface de ce livre. وقت اللي الفورس تطبق على مساحة كبيرة ومش على نقطة وقتها نسميوها une force répartie. هذه الحاجة الأولى. Donc la force هذه الرياكسيون هذه c'est une force répartie. الرمارك الثانية وإلى l'observation الثانية وقت اللي la table exerce une force sur le livre les deux corps كيفاش هما نشوفوا فيهم les deux corps se touchent الجسمين يتماسوا وقت اللي الجسمين يمسوا بعضهم شو نسميوها الفورس هذيك الفورس هذيك نسميوها force de contact معناها نفهموا من les deux observations هذوما اللي la réaction du plan R c'est une force de contact répartie. Alors comment on représente cette force كيفاش نصوروها لهنا comment on la représente نحن قلنا اللي la table exerce une force à chaque point وإلا sur chaque point de ce livre. Alors pour représenter cette force on peut la représenter من كل نقطة من نقاط هذوما هما les points de contact هما هذوما les points de contact entre le livre et la table. هذه مجموعة من النقاط segment هذا يتسمى segment de contact. Donc on peut représenter la réaction من كل point من les points هذوما. On peut la représenter منا هكا etc.
Alors باش نمثلوا les forces هذوما الكل بوحدة بركة، الوحدة بركة منين باش تخرج؟ Alors c'est quoi le point d'application de la réaction؟ شنو هي النقطة اللي نختاروها؟ نختاروا le milieu de segment اللي هي النقطة هذه. Donc من النقطة هذه on peut représenter la réaction. بالطبيعة تخرج من هون نردو بالنا من السيجمون دو كونتاكت entre le livre et la table. واضح؟ تتسمى point de contact entre le livre et la table. نردو بالنا نخرجوها من هوني. واضح؟ مش من السوليد من فوق. واضح؟ من هوني نصوروا لا رياكسيون. رياكسيون تخرج من هوني من البوان دو كونتاكت entre le solide متاعنا et le plan. Donc كما قاعدين نلاحظوا le point d'application اللي هي نسميوها زادا point de contact c'est le milieu de segment de contact. هذا الكل segment de contact entre le livre et la table. واضح هوني؟ دونك الفيديو نعاودوها 2 و 3 مرات باش نفهموها بالباهي خاطر البارتي ميكانيك باش تسافر معنا حتى للباك. دونك نحطوها في الفليجه نتاعنا ونمشيو بها للباك. نتعداو alors. La table exerce sur le livre une force de contact répartie فهمناها كيفاش هي dirigée vers le haut suivant la verticale. بالطبيعه خاطر la table تدز في الكتاب الفوق شدتو. Cette force est appelée réaction du plan. Elle est notée R majuscule avec vecteur. On va représenter la deuxième force. La deuxième force est le poids du solide. Comment on représente le poids? Le poids est le centre de gravité du solide. Et le vecteur poids, il est toujours orienté vers la Terre. نفكركم اللي la force poids c'est une force à distance على خاطر الأرض وقت اللي أثرت على الكتاب أثرت عليه من بعيد. Donc c'est une force à distance répartie على خاطر الأرض تأثر على المساحة الكل متاع الجسم على الفوليوم الكل متاع الجسم. ok donc c'est une force, le poids c'est une force à distance répartie. Alors la condition d'équilibre. À l'équilibre on a لهنا عندي le poids du corps et la réaction du plan, la réaction de la table. Alors on a P plus R égale à vecteur nul. P égale à moins R. Les caractéristiques de la réaction, la direction suivant la verticale, le sens de bas vers le haut, la valeur R, norme de R égale à norme de P, et le point d'application, le point de contact, c'est le milieu de segment de contact. نفكركم في les caractéristiques du poids, la direction, la verticale, le sens de haut vers le bas, la valeur P égale à M fois G, et le point d'application, c'est le centre de gravité du solide. اللي هي le point G مثلا نسميه. ok باش نتعداو l'expérience الثانية. Alors, deuxième exemple, Hatina un corps, ce qui est en jaune, un corps, il est posé sur un plan incliné. Ce corps, il est en équilibre, il est soumis à deux forces. اللي هما شنو عندي puisque عندي plan لهنا puisque عندي plan معناها عندي réaction du plan معناها le plan هذايا il maintient le solide en équilibre donc il exerce عليه الفورس نتاعو والفورس نتاع le plan اسمها la réaction. منين تخرج الرياكسيون؟ Je vais représenter la réaction قبل le poids باش تثبتوا فيها منين تخرج. Alors donc هذا الكل يتسمى segment de contact. هذا الكل يتسمى segment de contact entre le solide et le plan. Alors باش نختاروا الميليو نتاعو segment de contact الميليو نتاعو اللي هو هذا منه هو on représente la réaction. La réaction كما قاعدين نشوفوا تخرج هكا ماهيش verticale هنا نردوا بالنا elle est toujours perpendiculaire au plan. شدوها في مخنا هذه d'accord. La réaction elle est toujours perpendiculaire au plan sur lequel le solide نتاعنا il se trouve. واضح هوني؟ دونك هذه الرياكسيون تخرج من النقطة هذه ردوا بالنا ومش من السوليد من فوق كما يعملوا برشا تلامذة. اوكي دونك نتعدى للبوا. je vais représenter le poids. منين تخرج البوا؟ تخرج من السنتر دو غرافيتي. هاي السنتر دو غرافيتي ها باش نسميه لكم جي
Donc, le vecteur poids, il est toujours vertical et orienté vers la Terre. La condition d'équilibre pour que le solide soit en équilibre, P plus R égale à vecteur nul et P égale à moins R. لهنا le plan lisse أرتب معناها وقت اللي يكون le plan lisse معناها راهو ما فماش frottement entre le solide et le plan. Dans ce cas, la réaction est toujours perpendiculaire à la surface de contact. Dans le deuxième cas, le plan incliné est rugueux. معناها أحرج. Si le plan est rugueux, alors il y a frottement. معناها باش يصير احتكاك ما بين السوليد والبلان. Au niveau des surfaces de contact, alors la réaction n'est plus perpendiculaire au plan incliné. Donc dans ce cas, باش نشوفوا مع بعضنا comment on représente la réaction du plan. Donc لهنا la réaction عارفينها تخرج من milieu de ce segment. Donc باش تكون orientée vers le haut, dirigée vers la verticale. Dirigée verticalement. Donc هذه la réaction وقت اللي يكون عندي frottement. Je vais représenter le poids. Le poids بالطبيعة تخرج من point heavy, centre de gravité. Alors le poids نراو فيها la réaction منين تخرج والpoids منين تخرج. Donc نراو فيهما باش يكونوا strictement opposés. وقت اللي le plan est rugueux. وقت اللي تكون عندنا بالطبيعة frottement. هكا نكونوا كملنا الكور. تابعوني في البارتي 3 باش نهبط لكم بارتي تري انتريسونت على الغوسور تمشي معاكم للباك ان شاء الله على الغوسور الى لوا دو هوك. ان شاء الله يكون التفسير نتاعي كافي وافي. ان شاء الله نكون فدتكم. نختموا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير. À très bientôt.